Hansik yang bisa di... Hello, I'm Verity. Beginilah kisah para stam yang setiap harinya makan daun ubi, bahkan tinggal di rumah nggak layak huni bersama. Oh my god, I need more time to hide. It's okay, extra ones, because I'm nice like that. Thank you so much! Make my melody?